longer grounded ever again. Now, we will go on the commercial break is up. Thanks for watching and stay tuned for more GNL Slovenia news. Va? Var är vi? Nej, det här kan verkligen inte hända. Vi är officiellt i helvetet. Just det, du är officiellt skyldig för vad du gjorde mot Ninetienfan. Och de andra demonerna har försvunnit för alltid och skickats till dig av misstag. För alla dina brott och för att du nonstop förbjudit Ninetienfan ska jag spränga er med min horn. Gör er redo för detta, ni förbjudna. Nej, 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 nej. Hæ? Hvor er vi? Å nei! Dette kan virkelig ikke skje. Vi er offisielt i helvete. Det stemmer. Du er offisielt skyldfri for det du gjorde mot Ninetienfan. Og de andre demonene er forsvunnet for alltid eller sendt til deg ved en feiltakelse. For alle forbrytelsene dine og at du holdt Ninetienfan på jord noen stort, skal jeg blåse dere med hornet mitt. Gjør dere klare for dette, dere trusler mot jording. Nei, 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 Waar er við? Ó nei, þetta getur ekki verið að gerast. Við erum opinberlega komin í helvíti. Það er rétt. Þú ert opinberlega sekur fyrir það sem þú gerðir Ninetienfan. Og hinir djöflarnir eru horfnir að eilífu eða sendir til þín fyrir mistök. Fyrir alla glæpi þína og að hafa kyrrsett Ninetienfan stöðugt, ætla ég að sprengja í ykkur með lúðurnum mínum. Verið tilbúin fyrir þetta þegar kyrrsetningar ógna menn. Nei, 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 nei.ฮะ เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย โอ้ไม่นะ นี่มันเกิดขึ้นไม่ได้จริงๆ เราตกนรกแล้วแน่ๆ ถูกต้องแล้ว แกโดนลงโทษอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับสิ่งที่แกทำกับนายทีมแฟน และปีศาจตัวอื่นๆก็หายไปตลอดกาลเพราะส่งแกมาโดยไม่ได้ตั้งใจสำหรับความผิดทั้งหมดของแกและการที่แกคอยก่อกวนในทีมแฟนอยู่ตลอดเวลาฉันจะเป่าแตรใส่แกเตรียมตัวให้พร้อมนะพวกที่คอยก่อกวนहम कहाँ हैं? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम तो सच में नरक में पहुंच गए हैं। ठीक है, तुमने 19 फैन के साथ जो किया उसके लिए तुम ऑफिशियली सजा पा चुके हो और दूसरे डेमन भी हमेशा के लिए गायब हो गए हैं क्योंकि तुमने गलती से तुम्हें भेज दिया था। तुम्हारे सभी क्राइम और 19 फैन को लगातार ग्राउंडिंग करने के लिए मैं तुम्हें अपने हॉर्न से उड़ा दूंगा। इसके लिए तैयार हो जाओ ग्राउंडिंग करने वालों। नहीं 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 नहीं। היי, איפה אנחנו? אוי לא, זה באמת לא יכול לקרות.
אנחנו רשמית בגיהנום. זה נכון, אתם רשמית אשמים על מה שעשיתם לנינטין פאן, והשדים האחרים נעלמו לנצח ונשלחו אליכם בטעות. על כל הפשעים שלכם ועל ההקפאה של נינטין פאן, ללא הפסקהני הולך לפוצץ את הצופר שלי. תתכוננו לזה מהימי הקרקע. Къде сме ние? О, не! Това наистина не може да се случва. Официално сме в ада. Точно така. Официално си осъден за това, което направи на Нина Тинфен, а другите демони са изчезнали завинаги, защото те изпратиха по погрешка. За всичките ти престъпления и това, че не спираш да наказваш Нина Тинфен, ще те гръмна с клаксона си. Пригответе се за това, вие наказателни заплашители. Missä me olemme? Voi ei. Tämä ei voi olla totta. Olemme virallisesti helvetissä. Aivan oikein. Olet virallisesti vastuussa siitä, mitä teit 19fanille. Ja muut demonit ovat kadonneet ikuisiksi ajoiksi, koska he lähettivät sinut vahingossa. Kaikista rikoksistasi ja 19fanin tauottomasta kotiarestistasi ammun teitä torvellaani. Valmistautukaa tähän, kotiarestiuhkaajat. Ei.